tena neema, tunakutana tena magharibi ya leo. Sifa na shangwe bila mkao tutashukuru. Kwa mshukuru tu wale mmoja. Naleta kwa salutation. Naleta kwa ditende na berger wetu frère mchungaji wetu Fernando frère David Fungwa, Lupa David Fungwa na collège ya Tiatre na bomba ya bashe mashi na frère François frère wetu na kwa François kwa wetu sema mtaji machiba chimuno mbule beshi na mimi na mtaji na ile na mbula atisiri sedo tumeletea mtende. Mungu abariki. Yes, pale tukuendelea kwa masuji. Tualia neshinte Yesu tutalonga. Wala pe. Wa milele Mungu. Wa mwana Yesu tunakushukuru kwa kutokea na kwa neshina ndio. Kutufanyisha tena tubalia kubariki kusema na Mungu kwa magharibi. Tumburo cha leo tukue sisi tubisabu kwa cha. Wajita wa makanisa balekana hapa tena leo tunajipania tukaitwa muungana na tuchirenira hapa. Longele pano juu ya kufanya politiki. Mambo ya kupanga siasa. Ungene pano juu ya kutafuta kufanya kitu pale chini tunachirenira hapa ungana pale ndio kushika ndio la Afrika chope mpaka vile useme kwa sote personne ne peut venir à moi. Hakuna mtu anayesikia kama baba shikoko c'est vrai Seigneur wewe Bwana c'est vrai wewe ukieleza leo chita kwa ndio matuna vitu vyote ya kuli vilivya afya kwa kuabudu kuisa kufanya wewe kwa maana sasa hicho shukuru utupatie kutupende kwa makao persevere kwa nini kufika na kulasti basi kama unetoanisha hatutaweza tutashimama barabara ndio tupatie Mungu tupenda makao unatukisha na kulasti grand Mungu mkubwa unakutisha bado kwa unakutisha bangaji bali wote barabara itashika banashika kufika kwa kitu kile bampishe Seigneur basaidie na kufundisha na bena basaidie badeni frère Seigneur tufanye shime na tunikuta kwa sana na bado kwa maana magari tunakualika kwa kukuta katika shida katika Yesu parce que nasema mtu wasosa avant de faire toute chose il faut vitu vyote consulter d'abord le Seigneur kwanza Bwana hicho kwa kukuti na shida uise wewe mwinososa atatakubeba pesa na wewe kukabila bana besoin kunyona mishino na maneno ya kushika memondi kuna maneno ya kushika mpaka vile maandiko yanasema mwisho watu watapenda na watafika mkusarau ndio kubale batitafuta bantu batenda kuno bantu batenda kusi batitafuta meitakuya raha cho kwa maana utafanya neema ni kwa mtoto yako wanasema mevu même si le monde entier ne me verra pas mais vous vous me verrez kwa maana shitu besoin na tukabila wetu besoin kukona maisha yetu njoo tutungulule na utufikishe kumungu tunacha hiyo kwa shaka vionze mwanzo kubala mwisho lasti mwisho na roho Yesu Kristo Bwana mbaki amen. Genèse chapitre 11 verset 6. Mwanzo chapitre 11 6. Et l'Éternel dit wa milena asema voici ils forment un seul peuple. Tazama wanatunga taifa moja et ont tous une même langue. Na wote wanasema msemo moja. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Na njoo ile ilisaidia maintenant. Lakini rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Hapa hakuna kile kitabazuiza kufanya ile mambo meko nayo kufanya. Allons. Twende descendons. Tushuke et là dans leur langage. Bavuruke musemo afin qu'ils n'entendent plus ili bashisikilizane la langue les uns et les autres bashisikilizane huyo akiseme huyu na mwingine et l'Éternel les dispersa loin de là na wamilele akabazambaza mbali na pale sur la surface de toute la terre pa dunia pote. Mungu abariki usio neno lake tutaikana tuko continue mpaka na sujet yetu tuambia ni shinte Yesu tunasema ini susi sentence ile Yesu sasa kuungana kwa kichwa chini ya kichwa kimoja. Introduction mukubala ya kusema jambo bati tuende tuleya tuba disperser tu basalanganye parce que beko ini mtu bali abantu ndani mu recherche tunaanza kufanya
Mukuru balengana chilabelenga. Biri tafuta mbele source ya Nimrod. Na chifua ngale tuntuko ya Nimrod. Nimrod alikuya nani? Nimrod ali ni nani? Nimrod était la première personne. Na Nimrod alikuwa mtu wa kwanza Très puissant sur la terre. wa nguvu sana kwa dunia. Était un chasseur. Alikuwa ni mlumbataji. Nimrod était quelqu'un qui avait l'influence. Ni mtu mwenye alikuwa na kavumu. Ile saba watoto ya bana séparer. Balekana. Mungu anasema mon esprit ne restera pas sur yangu haitabakia kila sur la terre. Adunia utaisoma levelenga ni Genèse. Ili kumwanzo 6 verset 1. 6 verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface de la terre, wakati bantu walianza kuwa mingi pa uso la lomo, et que le fils de leur fils né, na wakati babinti balizalika, le fils de Dieu, batoto ya Mungu, vit que le fils des hommes était belle, bakaona kwamba babinti babantu walikuwa barembo, et ils en prirent pour femmes, bakaanza kujichukulia parmi toutes celles qu'ils choisirent, kufuatana na kila mmoja ule na chakula. Alors l'Éternel dit, sasa wa milele akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu haitabakia kila siku mwa mtu, car l'homme n'est que chair, mtu ni mwili tu, et ses jours seront de 120 ans. Na mashiku yake itakuwa 120. Hapa ndio pale Mungu alitosha pesa pesa kwa dunia. Juu ya nini? Mlandu wanshi Kulikuwa melange. kwali kusankana. Ile melange ya Mungu ashikuipenda. Kwa kusankana ile sataku kabisa. Kama beko nasema batoto ya bantu. Kwa ile satabana. Batoto ya Mungu. Abana baba. Baina kupenda batoto ya bantu. Bayake mwana baba. Bale bamuke balikuwa dunia. Wabana kashawali pesa. Ilikuwa ni descendance ya Kain. Yali ni uzao wako Kain. Ile descendance ya Kain. Yote kiasi kwa Kwa bale banamuke. Na descendance ya Adamu. Yote kiasi kwa Adamu. Batoto ya Adamu. Abana wako Adamu. Anza kwenda kupenda batoto ya Kain. Baya mkufute mwana wako Kain. Akakuwa ile mchango. Babo kusankana. Jo ikakuya periodi ya nguvu sana. Iya ilishtaimo iya ikosa sana ya kuipaya na watu kuwana abantu wale kuipaya na kwa kumini mashanda ya bila kuduma dekishali na biku na uo yale problem kwa bulongo sasa video kwa Mungu kuipaya Mungu hakuna tena mambo ya Mungu mimi ndio kukosa jo ile periodi ile sio ndio mpashumo wengine jo shaka na mwezi ya wewe na mtino kiasi cha Yesu chino bubaya mshakupita bubina bufula mshakufika mu niveau ya na bufika mpambo chichi chino cha Mungu mtu tena shina na huruma ya mtu mwenzake. Mtu tale umfilo mnaporuse. Yeye kuna panga programu yake. Inalebeka mtachiko bwa. Ni kutekea mwenzake piège. Ubikilo mnakwa kakosa. Anguke. Aponi ya mcheki. Enda museke. Soit amutetui. Atemwa mona ule. Juu ya akuye yuko. Wena abe pamono wa. Juu espesha kufuma. Mpashi mubidiko. Kuwaji kuwana kuipayana. Kushapa fasi. Kujukwa anguka. Ile saa Mungu akaone mambo. Anasema mbona sikuna pa. Parce esprit ya Mungu ni kujima. Si quelqu'un possède l'esprit de Dieu, kama mtu anashika il a la vie. Eko na Il a la vie. Eko na Là, il a dit que mon esprit ne sera pas toujours sur la terre dans l'homme. Aliyuwa. Asema, il faut mbele ni basepare. Niite bangu. Kama mimi naita bangu, tabafundisha, tababashia roho yangu, nitabaongoza. Ndio pale alika mbele separation. Ule Nimrod. Alikuwa c'est la première personne sur la terre. Alimuntu wa kwanza personne. Très puissant. Wa nguvu sana. Et puis était un chasseur vaillant. Na alikuwa mlumbataji wa nguvu. Ndio alikuwa na influence ile saba watu banakosa roho ya Mungu. Alina uvuto kwa leo tu abantu ba. Anatafuta kujiniri nani te bakonduire. Bafanya kucha bailunde nani wako batungulula. Njumba kutembea mzuri. Antu kwa twende mwenye. Ifuko conducteur. Mubitu biote. Ifuko kwa conducteur. Kwa kutangira. Ule mtauliza ananishikia juu ya kutembea bien. Mukitu kyote. Kyote kile Mungu alitabiri. Anasubira paka na kichwa hiki. Na kile kichwa kimoja. Ndio kimu naleta na hapo baingine wote. Banasumburia na Mungu. Mungu na yeye anamwambia kusema ke wewe kabambie. Ndio kisema na watu wote. Tasema na mtu mmoja. Ule mtu mmoja tutapeleka raporo.
Dieu a dit ça. Mungu Dieu alisema aime ça. Mungu anapenda hivi. Dieu vile Mungu alitaka. Hivyo ndio sababu kile bila. Alipenda kwanza kusukuma. Akakuchukua yambala na Mungu humo. Kama mufashi moya, Ufamonje. munakuya ba conducteur ba deux. Wale bakutungurula babiri. Pale ni fujo. Hapo ni sitimfurunganya. Fujo inakuya. Sitimfurunganya. Mutashikia bia nani? Kuchuma umwe kile. Huyo kama alikuwa na panse. Ataniambia. Huyu mwingine alikuwa na panse. Ananiambia. Kwa mnakopa na chikaji. Noma mwabapakati. Mutashinda kwa kwenda. Kuchuma kilo kwako. Sasa kama kuna kitu kimoja. Mwa Mwabote. mwabonze. Mutajirelie. Mwakula Kile kitu cha kutembea. Mtu mlando wa kwenda. Ndio kwa maana hapa na Hicho apape na ngushi. sasa vile Mungu alitosha roho yake. Kile sasa kumisha kupashwa. Hapa kwetu na conducteur. Tabakwete ntunguru. Ndio anatafuta Lelo Mungu. wafwa hiyo. Asema atukonduire. Ale tutungurula. C'était une personne comme eux. Alikuwa ni mtu sabo. Ndio wanaenda kwa. Lelo baya kulienda. Wanajireuni. Bailongeka. Wale bakajireuni. Ulo balongene. Wanasema Batile. hapa Hapa. ufanye kitu kimoja. Wale kitu Kile kimoja. kimefika kumbili. Ichino kufika kumulu. Profeta anasema Asese malezo. Mkoloshi anasema je restaurerai. Mwe kukuli mwana sasa nitarudisha Mu paragraphe 19. Mungu anagafu 19. Anasema kile baanza kuyenga Kitu bale kula. c'était Babylone. Ilikuwa ni Babiloni. Il est Babylone. Yo Babiloni. Sa signification Maana yake c'était les portes des cieux. ilikuwa ni milango ya mbingu. Ndio signification ya Babylone. Hebu pilulo kwa Babiloni. Haina la porte. Ana mulango. Les portes Milango des cieux. ya mbingu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, Lakini Bwana wetu Yesu Kristo il est la porte. yeye ni mulango. La porte est droite. Mulango imwembamba. Mais Babylone Nomba Babiloni était les portes. ilikuwa ni milango. Pourquoi? Juu ya Parce nini? que les gens Tupa- n'avaient pas le Saint-Esprit, Hapakukuwa na Roho Mtakatifu. n'avaient pas un conducteur Dieu. Hapakukuwa na Ils avaient un conducteur, Hapakukuwa na mwongozaji. une personne, Mtu sans l'Esprit de Dieu. bila roho ya Mungu. Il est dominé. Na hata kupata wana. Na pale balikuya Neyo bali na wadu c'est vrai. Kweli. Ils pouvaient faire ça. Walipasha kuifanya hiyo. Banaanza kuiba maibwe, Wanapita mambo. banaifaçonner, Baya. inakuya mabrique, Yaba banaichoma na manyashi na mabitime, na mabitime. inaanza kubasaidia Sasa sasa. baba ulishanga bila simeni. Ile mabitime Ikafima ilikuwa ni manani masevu ya michi. yali menshi ya kimuti. Pake tunapataka Keke kuliko. sana no kulemba. Njoko kutoka mabitime. Ekule fumo. Banaipika, Bahari. ndio baservini sasa sima. Sio ya kusema ile kura ikuye bien affermi. Kwa munara ibe yako wabino yako sa. Njoo idea ya bwana. Watu wa maana yao. Ifike mkuatendre. Objectif Kwa yako ifike kufika kumwisho. kushisho cha kufika kula. Et c'est vrai. Na ni kweli. Objectif yabo ilipasha kufika. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Walikuwa benye kuungana. Parfois je kama bantu Banje no banapatana. bantu bale ungwana. Banakuya mukifukuzio Mtu moja. tushisho betimotine. Mu esprit moja. Upashikia huko. Mutona wale bantu. Bakaanza kutembea avec amour. Anaenda benye kuwa na mapendo. Jésus mwenyewe anabeba disciple. Yesu mwinaye baba sabi bako. Akusema Ati hapa mimi nini? apapo naye Nitacha conducteur. ndemishira mtungulushi. Na ule conducteur Nomongoza ataniongoza. akula mtungulula. Pierre Petro na babote ba na disciple. babosa basa. Ils étaient deux mêmes cœurs. Balikuya na roho. Ini balikuwa benye kwa kupatana. Abalungana. Muroi, Mupashuzo. mu esprit, Na mupashuzo. balikuwa na kifukuzio Baina hivi. kutushisha tena. Bote kama nenda kukanisa. Baingira bulukuta. Akukua mtu kuna Akukua kuchukua kuna objectif ingine. Kuwa lileti kutushisha Mimi tena. kwa mkanisa. Na esa bulukuta. Njoo kutafuta Na ndo wakufuata. Njoo kwa kanisa. Na esa Njoo kupata bulukuta. titi. Na ndo Njoo wakusanya kwa kanisa. titi. Na Njoo esa kuonekana. bulukuta. Akakuwa na bile. Tabali ndekia huyo musaba. Bote walikuwa na objectif moja. C'est avoir Christ. Kuwa na Kristo. C'est avoir son esprit. Kupata roho yake. Wakati ile mwili ile samu mwana bacha kule kushambre haute. Kashane saba shile kwa mtu tule wajuu. Banaanza kujatendre. Bale lole na pia. Mais sasa kujeleza huku. Banaanza kupenda. Baende. Bakuye na bo. Na adresse yabo. Même si Dieu les a refusés. Mais bon, bakuye na ile facilité. Ya kwanza kutoka kudunia. Banafika kumbingu. Ndio kwa objectif yao. Sasa vile Mungu anajua penser kila mtu. Anajua kuisoma de A à Z. Anasema hivi banakutana. Hivi banakuwa ini. Kyote kile batafanya. Kitafanyishika. Tulisema msimeni basi.
Kama mufamili, umfwa mulupwa mjama mufamili, mulupwa bibi na bwana, umulume nomukazi banasema tubambe dawa. baye batitubandio Njoo tukuye bien. mandi tube bwino Sa vile batakuya pamoja. kifimembo bale umfwana Bibi na bwana umulume nomukazi banapatana. baumfwa Banasema Ati. tubambe dawa wika tuomu na njoo tukuye bien kutumia. kufikeko kuisonde Vous verrez. mutaona Batakuya bien. baba mwino Njuni muna nduwanji beko pamoja. bale baumfwana Banapatana. bale umfwana Njoo tuwine na muna ndutume na shida. ifone chuma Ile esprit ya uno unité mupashiwa itakuya nabo kuwinga bana we na bataweza kuti bakwanisha asa keki ya shiba toto ya. sasa kushikwe bana bakwanisa Kama huyu anatoka kwani? ufoyo wafuna Huyu anatoka huko. Si tunajirejea. walongana pa ino Tunajirejea ni Mungu. tulongana ni Tunakaa pamoja. Walikania Est-ce que c'est réellement aussi dans l'esprit? ya kweli na mukiro Kile mimi Hicho unafukuzia. inende Hicho kutushisha. unafukuzia. Hicho na yole kutushisha. Tunafukuzia Wewe nini? kutushisha tinshi. Tu viens ici. Unakuja hapa. C'est par quelle révélation? Ni kupitia funuo kali. Unakuja hapa. Unaisa pale. Tutafuta nini? Kufanya kuishi. Sasa unapaswa kujua kile Ndio unatafuta. kufunga waishi wetu refu haya. Unapaswa kujua. Ndio Je kutushisha. pars à l'église. Inaenda kukanisa. Pour chercher du travail. Kutafuta kazi. Kama unakuwa kanisa. Sasa kunukuta. Unamtumainia Mungu. Wa kutetekea Yesu. Anakupali. Anakupeleka. Na kama nakupatia. Na utakupeleka. Utakontinue. Ukatuwalilila. Sio nakupatia kile unatafuta. Unaisha. Refu ya chapa. Unaisha. Chapa. Unatoka mkanisa Watu nenda. wanakuta wai. Nenda mkanisa. Objectif Jua kwa wapi. Objectif yako itakuwa atteint. Kwa dunia utampata bibi. Est-ce que tu tena mkanisa? Mais ce objectif yako c'est avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Saint-Esprit et conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire bien que vyote vinakuya kumkongo ya Mungu esprit ya Mungu inakuwa bien comme vyote vinakuya écarté. Ule kon esprit ya Mungu c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Na esprit ya Mungu haitakuconduire nje yako. Haitakuconduire nje ya parole yako. Haitakuconduire kwenda fresh nyingine. Roho ya Mungu itaconduire kukuya obéissant kwa sauti yake. Tu ne peux pas abandonner l'Église. Tu ne peux pas abandonner la parole. Tu ne peux pas abandonner Christ. Tant que tu es son esprit. Mais si ton objectif était de trouver quelque chose matériel, tu vas le trouver et tu vas l'abandonner. Ayons un seul objectif. De trouver Christ. De chercher Christ. D'avoir le Saint-Esprit. Parce que kama tuko nayo muro moya hapa hivi tunafanya tuko mingi sana na zaidi. Biblia inasema là où deux seulement ou trois unis d'un seul cœur, tout ce qu'ils demanderaient à Dieu va leur donner. Mais nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Pourquoi quand on demande quelque chose, on n'arrive pas à atteindre cela? C'est parce que nous ne sommes pas unis dans le cœur, unis dans l'esprit. Si nous sommes unis, vous verrez l'Esprit de Dieu. Ça va se manifester. Parce que tu ne regardes pas le corps. Il ne regarde pas ça. Lui, il regarde ton esprit, ta pensée. Dieu les mots qu'on a. Est-ce que nous sommes unis? On peut dire oui. Mais c'est par la bouche. Mais le cœur, est-ce que lui aussi dit ça? Mumazebu, utaona bantu kukorani nasema kuti nous soyons unis, batulio kusema kuti kukorani moya payons les uniformes. Ils vont payer les uniformes. Korani manasema ke ili korani fulani ils sont unis charnellement, extérieurement. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés l'uniforme. Mais nous connaissons l'unique uniforme que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Parce que même si nous ne portons pas le même vêtement, mais nous avons un esprit. Là nous sommes unis, pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Satan
ashaku manifester baki. alirangisha bakwe Ashaku manifester baki. alirangisha bakwe Abale benye kufuchema. tabafisama Ule anapenda aone nzambi hapa. ule fa kubono Na shida kwa ni nani? na Nzambi unapenda kuiona. ule fa kulumona Est-ce que utafanya miracle pamoja na nzambi? mtu apande special Utafanya effort. mtu apande kwa Nzambi kufashi. ule mbululike Shetani ashaku manifester baki. alirangisha bakwe Ce que la Bible a dit, Biblia alisema, nous le voyons. kuna biona À la fin du temps, vous kumwisho verrez ça. mtaona hivi Qui n'a pas vu ça? nani ashaonaka vile L'homosexualité kuona wanaume est wanaume son comble. na iko ifashi yote L'amour mapendo est devenu comme quelque chose à rechercher. inakuwa sasa ni kitu kya kutafutisha Même entre les frères, hata katikati ya l'amour n'y est pas. mapendo haina hapo. Tu peux posséder l'argent, Unaweza kupata tu peux mafuta, posséder des vêtements, Unaweza kuwa na tu manguo. peux posséder des Unaweza maisons, kuwa na mais manyumba. si tu n'as pas Lakini kama l'amour, huna na tu mapendo, n'entreras pas. hautaingia. Seul l'amour Mpaka tu mapendo entrera au ciel. ndio itaingia kumbingu. Mais si nous n'avons pas l'amour, Lakini kama tuna comment est-ce qu'on peut avoir Christ? unaweza kuwa na Kristo na Comment est-ce qu'on peut avoir Unaweza Jésus? kuwa na Yesu na Comment est-ce que Mungu. nous serons Unaweza élevés? kunyakuliwa na Cherchons Tumutafute Dieu. C'est Mungu. lui le véritable Ndio kwa amour. kweli mapendo ya vya kweli. Pas l'amour fabriqué. Maana mapendo ya kuitungia. L'amour fabriqué. Mapendo ya Tu vas te fatiguer. unaweza kuchoka nayo. Tu peux posséder de l'argent. Unaweza kupata makuta. Avec l'amour fabriqué, Na mapendo ya tu vas commencer à kujiwezesha tu. distribuer. Unaanza Un kukamata. jour, Siku tu moja vas dire, utasema je suis fatigué. ninachoka. Tu peux fabriquer l'amour, Unaweza kufanya te mapendo servir Jésus. ya kumtumikia Yesu. Un jour, Siku tu moja vas dire que utasema je suis fatigué. ninachoka. Attendons l'amour véritable. Tutunge mapendo ya kweli. Quand l'amour Wakati véritable mapendo ya viendra, kweli on ne doit pas itakuja. faire les efforts. Hatuwezi kufanya kumangumu. On ne doit pas faire les efforts. Hatuwezi kujikamkamisha. Regardons seulement Angalie tu à celui qui donne l'amour. ule mwenye kunaleta mapendo. Il y a les gens qui trompent Watu wanalanga en disant, venez chez moi, kuyeni je vais vous kwangu. donner l'amour. Nitakupatia mapendo. Qui peut posséder l'amour? Nani anaweza kupata Véritable amour. mapendo Si ya ce n'est kweli? pas Dieu, Kama na Mungu. le diable, il ment les gens Eko na nanda en watu. disant, venez Kwa chez kusema moi, mkuu ya je vais vous donner le remède de l'amour. Nitakupatia Mais mapendo ya lui-même, mapendo. il n'a pas l'amour. Ana na mapendo. L'amour, Mapendo. c'est qui possède. Ule kuna hiyo. C'est Dieu. Mungu. Si nous aimons Dieu, Kama tunampenda ce n'est Mungu. pas par la bouche, Ana kupitia kinywa. mais c'est par la Ni vie, kupitia maisha. par les actes. Kupitia matendo. Je peux dire que je suis un croyant Ninaweza comme ça, kusema mimi niko mwaminifu wa ujumbe. pour ne pas créer des discussions. Tu kusema tu Je vais usisebeshe. m'éteindre. Nitekala kimya. Mon frère m'a dit qu'il est croyant. Oh, ndugu ananiambia sasa ni mwaminifu. Il est chrétien. Eko Mkristo. Je ne peux pas nier. Mimi siwezi kukatala. Je ne peux pas nier. Mimi siwezi Mais kukatala. ce que moi je veux regarder, Lakini kile mimi nitaangalia ta hapo. vie. Maisha Est-ce yako. que ta vie témoigne ce que tu parles? Mapendo inashuhudia vile kunasema. Nous parlons des choses Unasema vitu qui sont plus haut vile vyenyewe au-dessus de ce que nous vivons. chini ya vile vyenyewe tunaishi. Nous proclamons des choses Unasema qui vitu sont plus viko haut vya que yule. ce que nous vivons. Lakini vile Nous tunaishi vivons autre chose tunaishi vitu vingine. et nous témoignons dans nos bouches autre Tunashuhudia chose. kukinywa chetu vitu vingine. Toi, un chrétien, Wewe tu Mkristo te dis chrétien, unasema uko Mkristo, mais les calomnies dans ta bouche. lakini mashimango kukinywa chako. Toi, un chrétien, Wewe Mkristo tu te dis chrétien, unasema uko Mkristo, la médisance dans ta bouche. kabwa mukinywa chako. Toi, un Wewe chrétien, Mkristo tu te dis un Huku toi unasema un kwamba chrétien, uko Mkristo. tu t'absentes à Huku na roho l'église. kwa kanisa. Quelle sorte de chrétien? Ni Mkristo wa namna Toi, gani? tu as l'amour. Uko na mapendo. Jésus revient. Yesu ako narudi. Il vient pour juger. Eko narudi ku. Il vient pour proclamer maintenant Eko na tout ce qu'on faisait sur la terre. eko na kwa njoo kuonesha vyote sasa vitu tunapapa. Il vient proclamer Eko na kuya njoo kuonesha ta vie. maisha yako. Est-ce que va convaincre Dieu? Itabu Ma vie va convaincre Dieu? maisha yangu Ce que je fais sur la terre. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il va témoigner de moi? anaweza kushuhudia kwa mambo yangu. Cherchons Dieu. Tumtafute Mungu Initialement na tuungane par un seul esprit. kupitia roho, L'esprit de Dieu. roho ya Mungu, Un véritable conducteur. mwongozaji wa vya kweli. Les gens Basi se sont réunis. Ils Biko ont na mbele commencé à construire.
Banaanza na kujenga Babylone. Babylon. Pourquoi balipatana? Tishi ba umfwana. Parce que balikuwa beko na Wale shikiana. umfwana. Beko na comprendre. Bale umfwana. Langage Hizo selo moja. shiboshimo. Mamo Hizo selo moja. ke shiboshimo. Banaanza kupatana Bale na mulangage. Na ngula muso Sio selo. balireuni. Echo ba lunde. Mungu anasema abantu aba batafuta kufanya nini? balipofika pagete baleka. Sasa basha kuchanganya. Yeteto balunde. Shite bawo. Shabekwa. Sasa basha kuchanganya. Yeteto balunde. Na bangu. Na bantu. Na mashetani. Na bakosa tata. Bote. Bonse. Beko mule. Bali mulabu. Sasa tafanya je? Na lachita shani. Il faut ni ba disperser. Sifiromba basala La séparation. wachanishu. Avant qu'Abraham soit béni, Bantansha Abrahamu abarikiwe. Dieu lui a dit, Mungu alimwambia sépare-toi de ton neveu. tengana na mwipo yako. Mambo yote, Imilatu yose. ubaya wote, Umubi wose. uyezi ni pamela. Watendekele kwa kusankanya muchanga. Mungu kunapenda séparation. Wachana kutengana. Unapenda kubarikiwa. Wewe kupandwa. Sépare-toi avec tes mauvais amis. Wachana na bantu barafiki yako mabaya. Dada, humu mkanisa tu unakuja. Shimo zikuna kifuzi kimoja. Hatuna nacho. Hatuna tena. Parce que Mungu maesprit ya kuachana. Hapana kuangalia watu wengine hapo. Weye, regarde Christ. Si elle ne vient pas, il ne faut pas la regarder. Toi, si toi dans le chemin, suis Christ. Kama nakatala, unamkonseye, anakatala. Meshiku yake, iko hapo. Asema, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Bantu leo beko na chikangamisha. Ukuya kukanisa. Ukuya chikangamisha. Unaona mtu sasa ashaka na mshu. Shula mke wewe kabisa. Maungusho kuchoka. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. Si c'était un devoir, nitafuta kusema mimi najua. Mais nous le faisons. L'amour couvre des multitudes de fautes. Même si je suis fatigué, comme j'aime mon Dieu, je dois aller. Comme j'aime mon Dieu, je dois prier pour mon frère. Comme j'aime mon Dieu, je dois prier pour ma soeur. Hapana kuangalia faiblesse ya dada yako. Hapana kuangalia faiblesse ya ndugu yako. Wewe mulombeye. Bado kuna mulombeye. Atimiza maandiko. Efesiens. Chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Waefeso chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps, Mfanye muma wakati yote par l'esprit, kupitia roho toutes sortes de prières. maombi ya hali ya kuachana namna yako. Est-ce que nasema par vos pensées? Sasa kupitia mawazo yenu Par l'esprit, kupitia roho esprit de Dieu, roho ya il Mungu nous conduit ikuna kuongoza dans toute la vérité. ukweli yote. Il sait à quel moment Anajua ni wakati gani il va nous conduire. atatuongoza. Unaweza kulomba Wambo kula pepa avec son esprit. na roho yake Tu verras, utaona ta prière sera maombi fondée. yako itafanyika. Ta prière sera fondée. Maombi yako itafanyika. Ta prière sera fondée. Itakuwa vizuri. Itakuwa na msingi. Unalomba Mungu. Ulelo pepa lesa. Mungu anasema ce n'est pas elle qui parle, Sasa ana yeye anasema mais c'est mon esprit. lakini roho yangu Parce que Jésus, juu Yesu il est là eko pale en train d'intercéder pour nous. eko na tusemea hapo chini. Eko n'intercéder juu yetu. Ale tusisira ifwe. Haina juu ya Marie. Kemna ndo kwa Maria. Maria Maria kipepe lako. Hapana kidogo. Yo iko kwa Jésus, Yesu il est notre médiateur. eko ni wakutusemelea hapa Entre Dieu kati ya Mungu et nous, na c'est shehe. Dieu qui est au milieu. Yesu Jésus eko pale. Yesu alipale. Eko natuangalia. Ale kuonesha Asema ngara alipatiwesha udafi Père, baba. pardonne-nous, Seigneur. Si ce n'était pas si ce n'était pas Jésus, Kwa Yesu kama shibo toka tukuta kuongoza mfere. kwa isanga biku. Kama shibo tu tulikuta mfere. Si ce n'était pas Jésus, Kama ikukuwa Yesu parce qu'il a eu le nom, hein.
qui est au-dessus de tout nom. Alipata jina yenye kushindia iko yule ya majina Il est à la droite du Père. Jésus en train d'intercéder pour moi. Je ne sais pas pour toi. Parce que pour moi, il intercède. Je fais le mal. Seigneur Jésus. Pardon. Miséricorde. Fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications pour supplier pour papa. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Kama kuna roho ya Mungu itakufuma kuombea dada yako. Kama kuna roho ya Mungu itakufuma kufanya kizuri. Haitakuwa defua. Wewe kwa kuna gavule. Furaha kwa ndani yako. Asa kama uko unajifanya tu kwa force. Kuna kabula. Roho inakuuma. Tuba mtu basema. Ala kabula. Shiku moyo. Mungu atoka peupe. Asibila na kabulaka. Anafanga ni yeye mwenyewe. Haina mina mtu mwanga. Un jour. Shiku moyo. Les serviteurs de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Le serviteur de Dieu. Les ouvriers. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme du temps de Jésus. Miye. Mungu alisema. Unaanguka. Miye. Mungu ananyambia. Si c'est la parole. Mon brochure unasema l'esprit. Mon paragraphe yake 20. Prophète anasema mon prière asema wakati yangu ni nini? Na bishi yule kile unachunga hapa ni kinini? Mimi leo kusema kitaya yangu nenea. Mmekutakuya mtu mmoja. Ule mtu mtoto ana hii message. Atakontinue nayo. Na ule mtu atakuwa étranger. Parce qu'il prend le fanya ni kujia person film Branham Tabernacle. Asikutakuwa mtu mmoja. Atakuwa étranger. Atatenda na hii message. Atakontinue nayo. Mais ule mtu mumwangalie. Tant qu'il sera scripturel. Wakati utakuwa mwandiko. Mumufate. Mujambatishe kwake. C'est lui. Tulimvumbula je. C'est lui qui était scripturel. C'est un frère Franck. Il parle quelque chose. Il vous donne un verset. Tout ce que les prophètes ont dit. Mon lettre circulaire il est toujours scripturel. Hapa yeko hapo. Hapa c'est du temps de Jésus. Les prophètes est parti. L'enseignant est parti. Hapa c'est du temps de Jésus. Wakati ya mwamuzi. Ndio Ephésiens 4. Ephésiens 4. 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné ça? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce sont les Éphésiens qui vont amener le corps de Christ, qui vont amener l'Église à la perfection. Les prophètes est parti. Les docteurs est parti.
Esha kwenda. Mwalimu. Mwalimu. Shanenda. Hapa sasa unakaa nani? Hapa kwa challenge. Baefesi. Baifesi. Ndio kila mtu tuko pastor. Kila mmoja ni mtu. Kila mtu tuko apostol. Nabii. Kila mtu tuko evangelist. Sasa wabia kweli yako wapi? Kwa chini alikuisa. Wabia Mungu wako wapi? Wapo fini nani? Hakuna mtu atasema kwa Hakuna Mungu. mtu ungeba chini mtu wapo. Ule tu wabia kweli. Yo wapi Almost akishika. c'est l'esprit de Dieu. Mpaka tu. Parce que esprit ya Mungu. Watu mpashwa kwa nesa ni kujishusha. Huyu mwana ndugu yako. Yeye mwana alikuwa na Sana kupita cha kwa Mungu. Ndio esprit ya Mungu. Mpashwa kwa nesa. Ni baefesien. Ni wae pesa. Ndio watapeleka Wakatuana. église Kanisa. pour perfection. Kukamilika. Pale Mungu atashuka pia kwa level kuzu wake. Nula bibi harusi wakwe. Sasa hii moment ndio ya trouble. Asema même si le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Dieu nini ashakubayua. Yeye Mungu asikuyokeleka nkunchi. Kale kankunchi. Akata kote. Isaya. Ye mwenye Mungu eko na Umuinelesa aletungulula. eko na conduire kale kankunchi Aletungulula kale. kalibumbako. Esaïe 35, Isaya 35. verset 8. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, Na kutakuwa kule njia yenyewe itapasuliwa une route qu'on appellera la voie sainte. na njia yenyewe wataanza kuita njia takatifu. Nul impie Wala kitu kichafu n'y passera. akitapitaka, Elle sera pour eux seule. itakuwa juu yao tu peke yao. Bon benyewe, banani le racheter. Penye C'est kukombolewa. que Jésus savent que Wale wenye Yesu alijua kwamba anajua kusema ke aba aba abata potea. tabakalu. Mi mwenyewe tabakonduire. Nakula batungulula. Jésus, Yesu il nous conduit. eko na tuongoza. Tout celui que Dieu a appelé, Ule wote alitiwa na Mungu il ne sera pas perdu. ashitapotea. Dieu, Mungu il est conduit. alikuwa anamuongoza. Ceux qui le suivront, bali batafuata mkale kanji, Abaka konkamuli akukashi. même les sensés Atawa kumbafu ne pourront s'égarer. hawawezi kupotea. Sur cette route, Ile njia point de lion, hamuna simba ni le bête féroce wala mbwa mwitu wa makali ne les prendra. hawezi kumchukua. Nul ne s'y rencontrera. Hakuna hata kinyama kimoja cha magari kibali kuta mule balabala. Mule Mungu anatukonduire. Momole sai tutungulula. Les délivrés, Benye kukombolewa. ils marcheront. Batatembelea. Est-ce que par exemple pasema Basi zapati. bafungwa? Abaka. Les délivrés, Benye nous kukombolewa. sommes délivrés Tuko benye par la kukombolewa. parole. Kupitia neno. Parce que nous sommes, bali bashuka kilia mudunia, Abashadira ils sont enfermés, benye kufungiwa. ils sont liés. Benye kukafungwa. Et il nous dit quoi? Na Mungu anatuambia Les nini? délivrés, Benye ils kukombolewa. marcheront. Batatembelea. Nous sommes délivrés Tuko benye dans kukombolewa. plusieurs choses. Vitu vya mingi. Et les gens sont liés Na watu wezi dans kufungwa. plusieurs Vitu choses. vya mingi. Angalia dimanche vile. Donesha kwa Mungu hivyo. Angalia vile tunakuya. Donesha hivyo tu. Il y a ceux qui sont liés au travail. Msabene kufungwa kwa Parce makazi. que kufunga kule. Na bamuka kwa. Hata tenka. Echa shuka. Il est lié. Kama yeye kufungiwa. Atatembea mwinji ya je. Utaenda shirashani. Atatembea mwinji. Utaendela moshani. Kuba nako lié kumakuta. Unawaka kwa kumpia. Yes, yapata makuta. Ela tena sana Il n'est pas à l'aise. Ashira Mungu. Atatembea mwinji ya Utaenda je. shirashani. Anasema bien les délivrés. Ils marcheront. Nous sommes délivrés. C'est pourquoi nous allons marcher dans la voie que Dieu a frayée pour nous. Mwile njia. Hamuna doute. Asema mule hata simba ana amu. Sasa shie tutafute kuingia hapo. Tukama tunaingia mule tutakuwa less. Tunapaa manger. Mais tu es à l'aise. Tu as la joie. Tu dis seulement Unasema tu hata kama journée inakawia na nguvu usiku wako kola yo itaisha paka. kanafika kola
akaleke souffrance éternelle. Kwa hapo mateso ya milele. Aikaleke akaleke douleur éternelle. Kwa baba maumivu ya Aikaleke milele. eko. Vitu vyote vipo na wakati. Vilishika. Malgré la journée est longue, Hata usiku mkawe. mais Lakini fin de fin mwisho yake itaisha paka. kufika kukufu. Ataka mshuku Mungu mrefu Na je. mwisho wa kumla Fin de shani. fin Nipela utakachika. kanofia kucha. Jésus Yesu eko pale tu alipata kutuliza. fanya ndugu wako tulubu. Eko pale tu Alipata fanya kutukonsoler. ndugu wako tusansa. Shitu mwambati. Shitu mkumbatie. Tuwikachilile. Jésus. Yesu. Hata kama mambo yanakuwa Na mtu ndio hapo sasa. mimi nakuambatia. Jeko na kukupatia. Mimi nasema ke wewe ndio kusuluhisha. Wewe asuko yani. Shitu mwambe tu yeye. Unaona mambo yanakuwa saje. Mwambe paka yeye. Wewe ndio solution. Mambo yanakuwa nguvu. Mwambe paka yeye. Seigneur. Wewe tu ndio yote. Unapusa akili kwa kumufanye Yesu. Hapana kukonte muyomba yako. Hapana kukonte ndefe wako. Hapana kukonte papa wako. Hapana kukonte mama wako. Angalia Yesu. Ukombatie tu. Nasema wewe ndio solution. Na yeye atakuletea solution. Eko capable. Ni Seigneur Jésus. Eko capable. Alina maka. Huyu Mungu wetu. Huyu lesa wesu. Parce anasema Watu wasosa. shimupime. Eugénie. Kama nisitafanya. Ufateti. Shimupime. Eugénie. Si je ne peux pas ouvrir les écluses des cieux. Fungula madirisha ya. Shimupime. Pourquoi tu essayes? Madirisha kule yesesha. Hata kama unaessayé. Hapa lesha. Ndio unaonea. Ale mwenda bo. Asema kumalashi. Kumalaki. Asema watoto ya Mungu. Kachaba na bakwa. Ndio kwa anasema Eri. Kama kuisonga. Shie. Fuego. Ndio kwa kumpania kwa asema hapana. Mwisho nasema unapenda. Dada, Kashi. frère, Lupwa. hapo unakuja. Hapo waisa. Aupenda. Uli kurudisha kwa Una marqué la vie. Mwabika Muka ya shetani vile vyote vinaweza kukupamba. Vinaweza kukufunga. Wewe unasema kutuke. hata kama Tendo. Ndio kukanisa. Kushika sauti ya Mungu. Ça remonte notre foi. Ça remonte notre foi. Nous écoutons la parole et nous augmenterons aussi la foi. na tukuongeza tena Bale parcours ya nguvu. hapa ikosele Hapa tutatoka. hapa Hatuna kutoka watoto na wadogo. kwa sana na Wewe polezi. wewe pia Nasema usose Jésus. Yesu iko pamoja nami Hata mambo na na mwambia ya pourquoi? Parce que imani yako ishakupanda. chidina Imani yako ishakupanda. chidina Ule totoka mkashi. uwe ngafumba Bashame kumchambula kule. kana na mtu Iko na kwa akuta katoto malaya. asana na kana Atakaombea. utaka pepe Atatafuta kwenda na kuombea ule kwa baba mganga. ule kwa hospitali La Bible, les prophètes disent, les les médecins sont les médecins des néants. banganga ni banganga ba bure Il n'y a jamais un médecin qui sort. hakuna munganga na C'est utunzana le Dieu mpaka Mungu peke qui yake sort. Njoo munganga C'est le mpaka Mungu Dieu tu. qui guérit. C'est le Dieu qui crée. Ndipo naumba Pour le moment, hapa sasa mikono yake minwa yako ikuaje. yalisuka Il veut nous accueillir anapenda kutu à bras ouverts. na Venez. kufunguka La Bible dit, Biblia inasema cherchez l'Éternel. utafute watu Pendant qu'il se wakati trouve. yako napatikana Pendant qu'il se voit. wakati hakingali tatuishi Après cette guerre, tuanyia mapepo hapa sasa imekatwaya sasa wale wanalofa wataenda wapi? Hapana kuangalia Mungu tu kunaelesha pamoja Chukua kuja kunao kuishi. hapo unashi Tu persévérer. tudumu Tuangalie Kristo. tueleshe kwa Kristo Tujicompare na Kristo. tulingane na Kristo Ndio chef d'œuvre yetu. kisha efu Shika moyo frère Frank. eti ndio nisha kwa Frère Frank akuye. Ashikuye. Isa. Mimi tenda kurepondre pour rendez-vous. Parce que c'est par l'amour que je sers Dieu. tunamtumikia na Mungu Kama tu anaingia Mungu afia ingi na kile Mungu tuwe kama tu anaingia mtu. Mungu aingira Mungu tuwe Kama alizoma. ishimwa baba matoto kanyo mawazo Utakuja nini? ile Watoto wako. abana bo Chukua ndio kuna nini? baba leo Wewe wote katafuta.
weka bafua angalia kupumbafu wao kisho kubuku Asa wa mwende ngombe kukanisa. asiye kunukuta bali nipokesha kanisa kula fola kwa gomi kama tuingie kwa mashamba acha tuende kwa shamba kumabala acha tuende kafanye kapange unaenda waja akuka yako natafuta alefu waja ndio tutatoka kalongo yole funa panono nasema ati comme un eko sawa vile simba yenye kunguruma affamé mwenye kuwa na il cherche eko na qui tafuta dévorer nani atapepetura akudévorer atakutosha mbele muparole kufunyanga le mune Eve bali kutosha mbele muparole kufunyanga le mchele Choba na mwavua wawika Joko le nufurianza yetaki cha kwanza kutosha mbele muinite na Kristo pamoja na Kristo Shetani Satana mambo yake ni kutosha mbele muinite na Kristo moja na Kristo kama na kusepare kule kaji anakubamba akui meshina shia nomba ifuna kama na bamba mkulu nomba shakubamba baka Kristo Kristo kama ni mkulu moya niingie nyingine kama na bamba mkono aibambe na nimeshakushamba kwa Kristo asema ati ce sont les violents ni penye kuwa na maana nguvu qui s'en va penye watakwenda si ta main droite kama mkono wako fait t'empêcher tu entrer inakuwa haina mkono yako hii kukokobyo haina mkono sema mkono tunyapeshe kuingia kuna shoku ana yo kwenda hiyo lui Yeye. il est un typologue yeko tipolo eko na ba matype eko na ba matype mifano asema si ta main fait t'empêcher tu entrer au ciel kama mkono yako kwenda kurusi na Kupla. kuisa kwenda kumbingu kata ni kile kiko kumbele yako hicho kilikuntani kile kiko na hichi kudomine ile kutawala unaangalia sema Wanaonyesha- bakwenda kukanisa kurukuta kukashi na ko Pia na- bashe kunyobilize hichi ile kwenda na baba Mimi na nakiacha. na fileka est-ce que utakuya bien ushauri wa sio baba kuna douleur wabana maumivu njala kama nakubamba Msarofa ya kuika. unaweza kutafuta vya Mungu tutamulilia Kristo Wamulilira shinju tale nakubamba Mantu kama kunatumika Mfone siku bien ulimwengu. bukari utakupata Wali- mais kwani douleur iko Lomba nakuia lomba maumivu na douleur iko nafika unajiattacher tena kwa Kristo Ule akaikuli. iko nafika unajiattacher tena kwa Kristo Seigneur c'est toi tu as dit c'est toi tu as dit c'est toi tu as dit na kwa kuta nafika karibu Yesu kaisa na wafika mpe kinakwe. tuko ni approcher Kuna kabisa petit à petit kidogo petit à petit loko siku moja utasema utasema unoko sasa. ce n'est plus moi qui vis Ana mimi kunaishi mais c'est Christ qui lakini vit ni en Kristo moi. ndiye kunaishi ndani yangu. Pale Hapo hata tena wewe iwe vile unaweza kushinda Ito wale unaweza kiwa kubishana wako kuna kifa hapa. sio shinda ukaburi Na ndio kile kupenda. hakuna tu Hapana na kupenda. wewe uyawaisha Mtu wanjifie tutu. huyu ana mimi Huyu ke Huyu ni Kristo. Huyu ni Kristo. Mungu amebariki Lesa mupale. kama tena Mungu anapenda Anapenda subirisha. kesho Mailo. tutasema hapo tena Sasa hapo kabidi. ndio sasa ya familia Mradi wa kwa jamaa. tulipenda mbele tumpigie Mungu introduction ya kuonesha ni c'est une personne très puissante sur la terre ndio mwenyewe aliweka watu wote wanashiriki kwa Nimrod ndio wale wanafanya tu Babel mnara wa Babeli. ndio kule malangi ya Eko Misri enchi mishate. ndio kule kulikuwa madribi ndio kule Mungu alipasula ana ile anasema separation totale kuachana kwa kushiriria. ndio pale après avoir fait la séparation il a commencé maintenant à appeler Akaanza sasa kuita. toi viens Wewe kuja. toi viens Wewe kuja. toi viens Wewe kuja. toi viens kama leo tuna mimi haina kwa effort yetu na ni Mungu anatuita kama Mungu ashapacheza ile dunia tushijitape tushote mabega na kusema que c'est pas bon non c'est comme ça tumshukuru Mungu Lesa mpale. Toka ila subirisha mailo. tutapata na kusemezea Sala juu ya familia Mula ni walikuwa. ini susi Chini ya kichwa kimoja. tutasemea juu ya kanisa l'église locale Kutalwa mpaka na tutasema na kidogo sasa dans les corps mwili parce que dans les corps c'est mwili dans le monde entier ni dunia yote le corps de Christ mwili ya Kristo a plusieurs membres ikuna viungo vya mingi ndio tutasemea kwa
tukasosera kwapo Tuseme kichwa ni nani? batumukweli nani nesa amapale Tulombee Mungu. ule tupepera kolesa Mimi najua kusema parole sio Mungu. kwa kitabu cha kwanza chilembika Mimi najua. indishiba Mungu watoto ya muli Mungu. bana bakuwa nesa Mimi najua. indishiba Na Dieu aussi na Mungu kumbiru connaît cela. anajua ile Parce que c'est pas facile. jua ile kepesi Kuacha bien. ukushie chitosho wewe sawa wapata Atulete mapigo. tempero pia Tunapacha sisi kisi. penda kwa mafaa Christ. Kristo Le Seigneur nous a aimés comme il n'a jamais aimé. Comme l'on n'a jamais aimé. wala kotamike nivyo Tutalomba Mungu. wala pekwalesa Karibu malombi. ingile ni mapepo